So guys, tapos na ako pagpainom, ipapakita ko yung bulta. Magpainom guys. Set out guys. Sa taga Manila sa Kamasbate guys. Buwan na tuwan. Para sa Kasan Isidro. Yan guys. Tapos na ako guys. So, pagpainom. Hindi ko na video kasi guys, nagpapainom ko, walang mag-video sa akin. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo. Yan guys. Tugi na yan guys. Tugi lang yan. Yan. For this video guys. Guys, yan guys, ano guys no, yan, yan guys. Yan guys, yun ang dulo guys. Yan guys. Yan kamanggahan yan guys oh. Shout out lang guys. Pang ultimate pioneers. Yan guys.